Wibis pa lang bukas, Brad. Ha? Wibis pa lang. Wala ba? Wala yung cellphone nila? Ha? Wibis pa lang bukas. Lagyan bro, Pao. Okay na? Lapit na. Lapit na. Ano yun? Kasya na yung pambasahin mo? 6 pesos? 6 pesos kasha? Dadagdagan natin. 6 pesos na. Dadagdagan natin. Yung binili ko tinapi kasi nagutom mo kanina.